Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Oke, semua harusnya dalam keadaan sehat ya. Kita bersyukur pada Tuhan, kita boleh diberikan kesempatan untuk beribadah. Ya, sebelum menuju bel yang kedua, kita mempersiapkan hati pikiran kita untuk kita beribadah. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya ajak jemaat semua untuk bangkit berdiri, kita mau mengagungkan Tuhan, kita menyanyikan suci, suci, suci. Siapakah yang tidak takut ya Tuhan, dan yang tidak memuliakan nama-Mu?
sebab Engkau saja yang kudus. Karena semua bangsa akan datang dan sujud menyembah Engkau, sebab telah nyata kebenaran segala penghakiman-Mu. Beribu-ribu alasan, bahkan 10.000 alasan yang bisa membuat kita memuji nama Tuhan. Tuhan sungguh begitu menyayangi kita, Tuhan begitu mengasihi kita. Bukan hanya saja dunia yang Dia berikan kepada kita, melainkan nyawanya sendiri Dia berikan kepada kita. Mari kita mengagungkan Tuhan, kita memuji Tuhan dengan pujian 10.000 alasan. Nyanyi
Mari kita berdoa. Ya Tuhan, sungguh ketika kami menyanyi, kami mengagungkan Engkau, sungguh dari hati yang terdalam Tuhan bahwa Engkau begitu kudus, Engkau begitu mulia. Hanya Engkau lah ya Tuhan yang layak dipuji dan ditinggikan. Terima kasih Tuhan untuk segala kasih karunia dan berkat-Mu dalam kehidupan kami. Kami masih boleh diberikan kesempatan dalam 1 minggu ini untuk boleh hidup, bernapas, diberikan kesehatan. Dan juga pada hari ini kami boleh datang untuk beribadah kepada Tuhan, memuji Tuhan, mendengar firman Tuhan, dan juga mengikuti perjamuan kudus-Mu. Tuhan, hati kami siap menyembah-Mu, memuji-Mu. Kami mohon Tuhan hadir dan Tuhan boleh berkenan atas segala puji-pujian kami. Kami menyerahkan ibadah ini dari awal hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu. Kami alaskan doa ini hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Hormat diberi bagi Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan tetap bangkit berdiri, kita akan membaca firman Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini diambil dari kitab Efesus pasal yang keempat ayat 1 hingga yang ke-6. Efesus pasal 4 ayat 1 sampai yang ke-6. Kita akan baca secara bersama-sama. Efesus 4 ayat 1. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua, dan oleh semua, dan di dalam semua. Puji Tuhan. Jemaat dipersilakan duduk. Kita bersyukur pada Tuhan bahwa Allah kita Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Walaupun kita sudah ditebus oleh Tuhan, namun kita masih hidup di dalam kedagingan, di mana pasti ada hal-hal yang di mana kita berbuat dosa yang menyakitkan hati Tuhan, menyakitkan hati sesama. Mari saat ini saya ajak jemaat sekalian untuk boleh menenangkan diri, mengakui seluruh dosa dan pelanggaran di hadapan Tuhan. Dengarkanlah firman Tuhan. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Tuhan Yesus, Bapa yang Maha Baik, Gembala kami yang hidup. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau begitu mengasihi kami. Kami yang seringkali melukai hati Tuhan di dalam hidup kami sehari-hari. Di dalam setiap waktu, setiap jam, setiap menit, bahkan setiap detik. Tapi Engkau begitu mengasihi kami. Engkau tahu ya Tuhan, ketika kami mengakui dosa kami, maka Engkau adalah setia dan adil. Sehingga Engkau akan mengampuni kami dan menyucikan kami dari segala kejahatan. Kami mohon Tuhan agar Tuhan menyucikan hati pikiran kami. Biarkan kami boleh semakin lama semakin serupa dengan Engkau. Hidup kami menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur atas pengampunan dosa yang Tuhan berikan pada kami. Amin.
seperti doa kita kepada Tuhan untuk mengakui dosa kita, yang terpenting adalah kita mau berubah. Kita mau berubah menjadi lebih baik, menjadi lebih serupa dengan Kristus. Mari kita meresponi pengakuan dosa ini dengan menyanyikan Aku Berubah. Kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari Persekutuan Lingkungan Tangerang Bekasi dengan pujian Kita Satu Dalam Tuhan. Setelah itu kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Guru Injil Rosalani Iman. Persilakan. Shalom untuk semua, kita semua. Ya, kami dari Persekutuan Lingkungan Tangerang Bekasi, kami mau memuji Tuhan, ya. Memuji Tuhan di dalam rangka bulan keluarga ini, lagu ini mengingatkan kita bahwa kita adalah saudara-saudari di dalam Tuhan. Di dalam satu gereja yang esa dan kita juga bersatu di dalam Tuhan. Walaupun kita punya banyak perbedaan ya, setiap orang punya banyak perbedaan. Tapi kita jangan lupa untuk tetap saling mengasihi, untuk saling bertolong-tolongan ya di dalam segala keadaan. Kiranya lagu ini boleh menjadi berkat untuk kita semua, untuk kita juga bersatu di dalam Tuhan. Terima kasih.
Tuhan selalu memelihara seluruh alam semesta. Kita pun disuruhnya juga menyatakan kasih-Nya. Kita pun disuruhnya juga menyatakan kasih-Nya. Kita pun disuruhnya juga menyatakan kasih-Nya. Ya, puji-pujian ini menghantar kita. Oh, sebentar, penerjemahnya pakai jas dulu ya. Karena tadi penerjemahnya ikut nyanyi. Oke. Puji-pujian tadi menghantar kita masuk ke dalam perenungan firman Tuhan. 刚才的诗歌把我们带到我们的敬拜， Bahwa kita satu di dalam Tuhan. 我们是在主里合一。 Mari kita datang kepada Tuhan dalam doa, mohon pertolongannya dalam belajar firman-Nya. 让我们来到主的面前，我们祷告，恳求主的帮助。 Bapa di surga, terima kasih karena Engkau menyelamatkan kami, 亲爱的父神上帝，我们感谢你，因为你已拯救了我们。 sehingga melalui pengorbanan Kristus kami boleh memanggil Engkau sebagai Bapa kami. 借着主耶稣的牺牲，我们可以称呼你为阿爸。 Karena pengorbanan Kristus kami boleh ada di dalam satu keluarga GPM Beri Kemurnian. 因着主耶稣的牺牲，我们能够在献道堂这个神的家。 Dan melalui pengorbanan Kristuslah kami boleh bersama-sama beribadah pada hari ini. 通过主耶稣的牺牲，我们能够一起在这里敬拜你。 Kami mau bersama-sama belajar firman Tuhan. 我们要一同学习你的话语， Kiranya Tuhan berkenan memberkati akan waktu ini 帮助我们，使我们能够在这里得到你的悦纳， dan menolong kami tidak hanya merenungkannya dan mengertinya, tetapi juga menolong kami melakukannya. 让我们不但是思想，我们明白，我们也能够实行出来。 Di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Kepala Gereja, kami berdoa. 奉主耶稣教会的元首，我们祷告， Amin. 阿门。 Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹们， di dalam kita masuk di bulan keluarga ini, kita bersyukur bahwa kemarin sudah dibuka dengan jalan-jalan bersama ya. Setelah 5 tahun nggak bisa sama-sama ke Ancol. 我们感谢主，我们已经5年了，不能够去哪里。昨天我们已经开始我们的家庭夜，我们去安州一起走。 Jadi saya rasa sebagian besar yang ada ikut ibadah pagi ini itu kemarin sudah ketemu, hari ini ketemu lagi. 我相信我们大部分今天继续在这里，昨天已经在安州碰面了。 Jadi kurang lebih saya dengar ada 200 yang bisa ikut ya kemarin ya. 大约有200人昨天参加。 Nah Bapak Ibu sekalian, di dalam sepanjang bulan ini kita merenungkan bagaimana Tuhan memanggil kita bersatu di dalam Kristus. 这个月我们要思想主怎样呼召我们成为神的家的成员。 Nah, belajar tentang bersatu di dalam Kristus, tadi kita sudah membaca dari Efesus 4 ayat 1 sampai 6. 当我们思想我们在主里合一，我们已经读了以弗所书第4章第1到第6节。 Nah, kalau mencoba melihat rangkaian daripada perikop ini, 当我们思想这段经文， kita coba bersama-sama mengingat satu gambaran. Saya rasa semua di sini
sudah tidak asing dengan perjalanan menggunakan pesawat terbang. 我们来有一个思想图画，我们假如要去某个地方使用飞机，我们是不陌生的。 Jadi untuk lebih mudah mengingat Efesus 4 ayat 1 sampai 6, kita coba bayangkan waktu kita mau melakukan perjalanan dengan menggunakan pesawat terbang. 我们要比较容易明白以弗所书第4章第1节到6节，我们可以想象到我们要去某一个地方，我们使用飞机。 Ya, ada 3 hal, Bapak Ibu Saudara, waktu kita mau melakukan perjalanan dengan pesawat. 在这个行程呢，有3件事必须的。 Yang pertama kita harus punya apa? Tujuan. 第一，我们要知道我们的目的地。 Kita kan harus tahu mau kemana kita dengan pesawat ini. 当然，我们要知道我们要往哪里去。 Nah, lalu sudah punya tujuannya, mau ke negara apa atau ke kota apa. Lalu hal yang kedua, bagaimana mencapai tujuan? 我们已经定了要去某个国家或者是城市，我们就要知道要怎样达到目的地。 Jadi kalau kita sudah sampai di bandara, kita mau ke kota Malang misalnya begitu ya. 假如我们已经定了我们的目的地，好像我们要去马郎， Kan kemudian ada beberapa terminal itu kita harus naik bis ya. 在它的中心点，我们要乘搭巴士， Apakah bis itu yang membawa kita ke Malang? 是不是这个巴士带我们到马郎呢？ Pastinya enggak. Kita mau naiknya pesawat, udah di bandara masa naiknya bis. 当然不了，我们已经到了飞机场，我们不是坐巴士，而是搭飞机。 Jadi kita udah jelas tujuannya mau kemana. Kita naiknya naik pesawat, mau kelas bisnis, kelas ekonomi, ya, super ekonomi itu di sayap ya, nggak ada. 我们已经界定了要乘搭飞机，我们要坐什么舱位，我们已经定了。 Ya, kita sudah punya kendaraannya nih mau sampai ke tujuan. 我们已经知道了我们用什么交通工具到目的地。 Nah yang terakhir nih, 最后 itu 一点呢， pesawat kalau mau take off atau Jadi- mendarat dia harus punya apa? 假如飞机要起飞或者是降落，它需要什么？ Landasannya pasti ya. 一定需要跑道， Sebagai dasar, sebagai landasan. 成为它的基础。 Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, kira-kira itulah kalau kita mau bersama-sama belajar dari Efesus 4 ayat 1 sampai 6. 好像这样，我们能够明白，我们要学习以弗所书第4章1到6节。 Jadi nanti yang bisa menghafal struktur ini akan dapat tiket pesawat. 能够背这个结构的有飞机票。 Enggak ya. Nanti panitia bulan keluarga pusing ya, ngurusin Ancol aja udah pusing, ngurusin tiket pesawat lagi ya. Nah Bapak Ibu sekalian, kita melihat struktur ini ya. 我们看它的结构。 Jadi ayat yang pertama itu adalah tujuannya. 第一节是它的目的， Ayat 2 sampai 3 bagaimana mencapai tujuan. 2到3节是怎样能够实现它的目的。 Ayat 4 sampai 6 dasarnya, landasannya. 第4到6节是它的根基。 Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus menulis kepada jemaat Efesus di ayat yang pertama, dia menuliskan, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan. 使徒保罗在第4章第1节他说：“我为主被囚的，欠你们。” Paulus tidak sedang menggembar-gemborkan penderitaannya. 保罗不是在诉说他的痛苦， Tetapi karena Paulus ingin menyatakan kepada jemaat Efesus bahwa panggilan untuk beriman kepada Kristus itu harganya mahal. 但是保罗要提醒以弗所教会，信主耶稣基督的代价是昂贵的。 Bahwa karena imannya kepada Kristus, karena pemberitaan Injil Kristus itu, dia rela bahkan untuk menjalani masa tahanan itu. 因为他要传福音，
他愿意被下到监牢里。 Dan Paulus sudah melakukan bagiannya. 保罗已经尽了他的本分， Dan sekarang bagaimana jemaat Efesus juga Paulus dorong melakukanlah bagianmu. 现在保罗要推动、要鼓励以附所的教会做这件事。 Kalau Paulus hanya berhenti sampai dia menunjukkan dia seorang tahanan karena Tuhan, 假如保罗只停止在他是一个为主而被囚的人， maka pemberitaan ini hanya berhenti pusatnya kepada manusia. 那么这个信息只停止在人的身上。 Tetapi Paulus ingin membawa jemaat Efesus bukan menunjukkan fokusnya kepada dia, tetapi kepada satu hal yang lebih mulia itu. 但是使徒保罗不是要人的焦点集中在他的身上，而是有更荣耀的事。 Hal apa yang lebih mulia itu? 什么更荣耀的事呢？ Berkali-kali dicatat ada kata panggilan, ada kata dipanggil. 保罗数次说有恩召，有蒙召， Ada satu panggilan yang mulia dan berkuasa 有一个非常荣耀和大有能力的 yang 恩 dicatat 召， di dalam Efesus 1 ayat 18 dan 19. 记载在以弗所书第1章第18到19节。 Betapa kayanya kemuliaan warisan kepada orang kudus dan betapa hebat kuasanya. Diawali dengan agar kamu mengerti pengharapan apa yang terkandung dalam panggilannya. 并且照明你们心中的眼睛，使你们知道他的恩召有何等指望，他在圣徒中的基业有何等丰盛的荣耀。 Jadi ada panggilan yang mulia, ada panggilan yang berkuasa itu. 有荣耀而且大有能力的恩召。 Apa yang menjadi isi daripada panggilan yang mulia dan berkuasa itu? 这个荣耀而且有能力的恩召的内容是什么呢？ Nah, Paulus kembali menuliskan, kita lihat ayat 22 dan 23 pasal yang pertama. 我们再看以弗所书第1章22和23节。 Bahwa segala sesuatu telah diletakkan di bawah Kristus, dia telah diberikan kepada gereja. 又将万有伏在他的脚下，使他为教会做万有之首。 Kristus diberikan kepada gereja sebagai apa? 基督被主在教会成为什么呢？ Sebagai kepala. 他是教会的首， Jadi dialah kepala gereja. 他是教会之首。 Dan kita adalah tubuhnya. Di situ jelas sekali dituliskan gereja adalah tubuhnya. 这里很清楚的说，我们就是教会，是他的身体。 Jadi Kristus memanggil kita, menyelamatkan kita dengan panggilan yang mulia dan berkuasa itu. Supaya kita disatukan di dalam tubuh Kristus. 主基督恩召我们，使我们能够在基督里合而为一。 Ketika surat Efesus dituliskan, kita melihat sedikit gambaran besarnya. 当以弗所书被写的时候，我们可以看到一个背景。 Efesus pasal 1 dan 2 di sana Paulus menulis Allah itu memilih bukan hanya orang Yahudi, tapi juga orang non-Yahudi untuk boleh diselamatkan sehingga tidak ada lagi pembedaan, tetapi adanya kesatuan. 在以弗所书第1章，使徒保罗他写，上帝不仅仅是救赎犹太人，他也救赎外邦人，使他们大家能够合一。 Dan di dalam pasal 3 sampai Paulus itu dengan sungguh-sungguh menaikkan doanya supaya apa? Supaya kesatuan itu terwujud di dalam kasih Allah. 在第3章，保罗很清楚的写到，让大家在主耶稣的爱里合而为一。 Jadi Paulus ingin menunjukkan betapa pentingnya panggilan yang mulia dan berkuasa itu untuk menjadi satu di dalam Kristus. 所以保罗很清楚的写，在基督里是多么重要的合而为一。 Dan itu adalah panggilan yang serius. 这是非常严肃的恩召。 Sampai dikatakan kembali Efesus 4 ayat yang pertama bagian yang terakhir, supaya kita sebagai orang-orang yang telah dipanggil itu hidupnya
berpadanan atau hidupnya itu sesuai atau cocok dengan panggilan itu. 所以在第4章后半节，保罗说，我们基督徒的生活要与这个蒙召的恩相称。 Jadi ketika gereja dikatakan sebagai gereja tubuh Kristus dan Kristus adalah kepala, setiap kita harus menghidupi hidup bergereja itu cocok dengan panggilan itu. 当我们身为教会或者是教会的成员，我们应该和这个荣耀的恩召一致。 Nah jadi saudara, inilah panggilan yang Tuhan berikan. 这就是上帝呼召我们的。 Bersatu di dalam Kristus dan kita harus hidup sesuai dengan panggilan itu. 我们在基督里合一，我们的生活也要在主的恩典里相称。 Apa hubungannya bersatu dalam Kristus dengan brand ini? 我们在主里合一和这个标志有什么？ Kalau saya tampilkan gambar ini semua sudah tahu ya jawabannya ini brand apa? 这是什么品牌 ？Sorry， Apa yang terjadi? 发生了什么事？ Kalau bisa jawab pertanyaan nanti dapat salah satu produk. Bulan keluarga lagi ya, panitia pusing banget tadi disuruh 如 sediain 果 tiket 如果 sekarang 能够 sediain 答 enggak 这 ya? 个问 Enggak. 题，能够得到这个产品， Bapak Ibu semua udah tahu ya. 我们大家都明白知道。 Ada yang pagi ini pakai 有 brand ini 有人穿这个牌吗？ sebuah brand yang sudah terkenal sekali. 是个非常出名的品牌。 Bahkan saya nggak usah next slide sudah tahu lah ya. 我不必说，他已经我们大家都知道了。 Jadi brand ini 这个品牌 ini kenapa ya? Saya takutnya nanti lama-lama Pak Joni sakit jantung ini ya. Terkejut terus dia di sini. Tapi nggak kesetrum ya Pak ya? Nggak kan di situ? Aman, nggak nyetrum. Takutnya mic-nya nyetrum ya. Udah lancar. Jadi ketika brand ini dibuat, ada tagline di bawahnya. 当这个品牌被弄出来的时候，它下面有一个标语， Brand yang sangat simple. 非常简单的牌， Kayak kita lagi bikin apa checklist. Cepat kan? Gitu ya. 好像我们checklist 的时候， Jadi kita ini sudah tahu ini sebuah brand yang diciptakan untuk menunjukkan suatu hal yang simple saja. Dan filosofi daripada merek ini yaitu terbang, kemenangan, dan kecepatan. Jadi makanya kita bisa, oh makanya tagline-nya ini, gitu kan? Ganti mic dulu. Jangan lupa kabelnya ya. Oke, kita tunggu sebentar ya. Oke. Jadi ketika brand ini diciptakan, merek ini diciptakan dengan satu filosofi hidup itu nggak usah berbelit-belit. 当这个品牌这个标语被发明的时候，他要说我们的生活不必太复杂， Just do it. 我们只要做就好了， Ada kecepatan di sana. 有速度， Ada satu hal kesimpulan. Simple saja. 有很简单。 Nah, jadi Bapak Ibu sekalian kita melihat bahwa ketika orang memikirkan sebuah merek saja, dia tuh nggak asal-asalan. 所以我们明白，人们发明这个品牌，它也不是就这样乱来， Ada kecocokan 要合适， antara lambang daripada mereknya,
它的品牌，它的filosofinya apa, 它的理念 dan kemudian tagline-nya apa. 和它的标语是什么。 Jadi kalau orang-orang di dalam membuat brand saja, membuat satu merek saja, memikirkan begitu rupa, jangan sampai nggak cocok itu, apalagi kita sebagai gereja. 所以当人们他们要发明一个品牌的时候，他们绞尽脑汁想要怎样使他们的合适，尤其是我们教会。 Kalau kemudian kita kemudian sebagai gereja, tapi kemudian tagline di bawahnya suka ribut, cocok nggak? 假如我们身为教会，但是我们的标语是我们是很喜欢吵闹，是不是合适？ Gereja kemudian tagline-nya suka konflik. 教会，但是很多纷争。 Gereja tapi kemudian tagline-nya suka perpecahan. 教会，但是它的标语是分裂。 Bapak Ibu sendiri akan tahu jawabannya, cocok apa enggak? 弟兄姐妹们一定明白是不是合适。 Kalau kita melihat ke dalam gereja kita, GPM Kemurnian, 假如我们往我们自己先道堂本身， walaupun terdiri dari komisi, bidang, ada berbagai persekutuan lingkungan, 虽然我们有很多团契、部门和邻里团契， Saudara, Tuhan memanggil kita walaupun ada berbagai bidang pelayanan, berbagai komisi, tapi itu bukan membawa kepada perpecahan. 上帝要我们，虽然我们教会有很多团契，有很多部门，但是我不是带我们到分裂， Karena itu tidak cocok. 因为这是不适合的。 Kita ada komisi, ada bidang, kita tidak melihat, wah komisi saya yang paling hebat, acaranya, jumlah kehadirannya, uang kasnya, begitu ya. 我们不是夸我们自己的团契，哇，我们非常棒，我们的节目很好，我们的财政是多么大，不是这样。 Bidang saya yang paling unggul ini dalam gereja. Kalau nggak ada bidang saya, ini gereja nggak jalan. Tidak. 我的团契最好，假如没有我们这个团契，教会是不能动的。 Persekutuan lingkungan saya nih yang paling oke dari semuanya. 从前邻里团契，我们的邻里团契是最好的。 Kalau di dalam gereja terjadi seperti itu, tidak cocok Bapak Ibu. 假如在教会发生这样的事，不适合。 Tapi ketika Tuhan memberkati kita GPM Kemurnian dengan komisi, dengan bidang, dengan persekutuan lingkungan. 但是当上帝祝福我们的教会有这么多的团契、部门和邻里团契的时候， Kita bukan sedang berjalan sendiri-sendiri dengan tujuan kita masing-masing. 我们不是按照自己的目的自己去走， Tapi kita tetap satu tubuh dengan tujuan yang sama itu. 但是我们仍然是一个身体、一个目的， Tujuan yang mulia dan berkuasa itu. 非常荣耀而且大有能力的目的， Bahwa kita bersatu di dalam Kristus. 就是我们在基督里合一。 Jadi kalau kita kembali mengingat pertanyaan refleksi mengantar kita khotbah hari ini, 当我们在思想我们要反思什么，能够来这里思想我们的题目。 apa yang selama ini kita mengerti tentang bersatu di dalam Kristus? 这些日子来，我们明白什么在主基督里合一呢？ Apakah ketika kita berada sama-sama semuanya ketika kemarin jalan-jalan? 是不是好像昨天我们大家一块，大家一起去走？ Apakah nanti waktu minggu terakhir waktu kita sama-sama di WJL Ramatama? 是不是在第4个礼拜，我们在正业楼一起聚餐？ Bukan acaranya, 不是节目， bukan tempatnya. 不是地方地点， Kita bisa ada dalam satu tempat yang sama tapi kita tidak satu tubuh. 我们有可能在一个地方，但是不是一个身体。 Yang harus kita semua masing-masing kita pegang di dalam pikiran kita. 但是我们要牢牢记住的是， Bahwa bersatu di dalam Kristus ketika kita sebagai satu anggota tubuh Kristus
menjadikan Kristus sebagai kepala 我们就是 gereja. 因为我们是神身体的肢体，我们要把主耶稣成为教会的手。 Dan kita masing-masing dipersatukan. 我们每一个人都互相联络，结为一体。 Nah, tadi kita sudah bicara tujuan. Sekarang kita masuk kepada bagaimana mewujudkan tujuan itu. 刚才我们已经提到了目的，现在是怎样实践这个目的。 Pasal 4 ayat 2 sampai 3 itulah jawabannya. 第4章第2和第3节就是它的答案。 Jadi kita itu tidak perlu rahasia bersatu di dalam Kristus menurut siapa? Tidak, menurut firman Tuhan. 不是有什么秘诀，但是是按照圣经所讲的。 Firman Tuhan sudah dengan jelas sekali menuliskan. 因为上帝的话语已经很清楚的写， Bagaimana mewujudkan ketika ada kerendahan hati dan kelemah lembutan? Itu yang pertama. 第一就是我们要谦虚和温柔。 Bicara kerendahan hati, itu Tong. adalah bicara menganggap orang lain lebih penting dari kepentingan kita. 当我们提起谦虚，我们就要把别人看别人比自己强。 Itu Paulus juga sudah tuliskan di Filipi 2 ayat 3. 保罗已经在腓立比书第2章第3节写道， Bahkan ada terjemahan bilang menganggap orang lain lebih baik 甚至有 daripada 别 kita. 的翻译是看别人比自己重要，或者是比自己好， Itu rendah hati. 这就是谦虚。 Kalau menganggap diri lebih baik dari orang lain, itu udah biasa ya. 假如我们看自己比别人好，这就是很普遍的。 Kita bilang, oh saya sering kok menganggap orang lain lebih baik dari saya. 我们会说，哎，我时常把别人看为比我强。 Apalagi waktu saya lagi nolak pelayanan, itu paling gampang. 假如我在侍奉的时候，这是非常容易的。 Jangan saya, dia lebih baik. 不要我啦， Ya kan? 因为他更 Kita 好。 melihat orang lain lebih baik ketika kita menolak sebuah pelayanan. 我们看别人比我们强，当我们拒绝一个侍奉， Tapi bukan ini yang dimaksudkan dalam firman Tuhan. 但这不是神的话所要说给我们的。 Kita melihat orang lain lebih baik. Karena kita tahu kita sama-sama punya kelemahan dan kelebihan. 我们看别人比自己强，因为我们晓得我们也有弱点，也有 Jadi 强 nggak 处 ada。satu orang pun bisa bilang saya lebih baik dari kamu. 没有一个人可以说我比别人更强。 Saya itu tidak pernah salah. 我从没有犯过错。 Lalu bicara tentang kelemah lembutan. 关于温柔， Ini bukan bicara ngomong kalau orang ngomong pelan-pelan. 不是说 Ya. 人讲话的时候很斯文， Jadi orang lemah lembut itu ketika suaranya nih loh pelan. 好像讲话是这样讲。 Bayangkan saya khotbah dari awal sampai akhir begini suaranya. 你能想象到，假如我讲到用这样的音调， Kan dikenal pembicara lemah lembut jadinya ya. 会成为一个非常温柔的讲员。 Ini bukan lagi bicara volume suara. 这是不是关于声量？ Bukan lagi bicara tata bahasa. Bahasanya bagus. 不是说关于他的文字很好。 Karena kadang ada orang kelihatannya bicaranya bagus, lembut tapi nusuk. 很多人他的用的词 Kata-katanya 汇很好，但是很刺人啊， Jadi ini bukan bicara soal hal itu. 不是关于这些。 Kelemah lembutan berarti memiliki kekuatan untuk bisa mengendalikan diri. 温柔就是有一股力量能够控制自己。 Ketika kita tahu kita punya sebuah kekuatan, tapi kita tidak menyombongkan kekuatan itu lemah lembut. 当我们知道我们拥有这个力量，但我们不自夸，那这就是温柔。 Gereja kita itu kita bersyukur dikaruniai Tuhan intergenerasi. 我们感谢主，我们的教会神赐福我们有几代。 Nah hari ini ibadah ada kaum muda,
Ada yang sudah setengah senior, ada yang senior. 有很多是青年人，有已经成年人，也有已经是老年人。 Dengan musik yang lebih dinamis, 用比较活泼的音乐， dengan lagu-lagu yang mungkin bagi yang lebih senior tidak terlalu familiar. 可能对前辈们有几首诗是不熟悉的。 Tapi saudara, itulah kekuatan yang Tuhan berikan. 但这就是上帝赐给我们的力量， Sebagai generasi muda kita punya kekuatan. 成为一个新的Kekuatan. 我们是有力量的。 Kita bisa menguasai teknologi dengan baik. 我们新的一代能够晓得新的科技， Karena kalau udah bicara teknologi pasti yang senior bilang, aduh saya udah nggak ngerti lah, saya udah nggak usah lagi lah belajar gini, yang muda-muda aja lah, ya kan? 假如提到新的科技，我们比较年长的人，哎，不必啦，年轻人去干吧。 Tapi kekuatan itu kalau orang yang lemah lembut, 但是这个能力，如果温柔的人， maka dia bisa tahu menempatkannya. 他能够处自己的身在哪一个位置上。 Jadi generasi muda yang lemah lembut, ketika punya kekuatan, tahu banyak hal, lebih banyak tahu soal teknologi dan sebagainya, tidak bilang kepada yang senior, masa gitu aja nggak bisa. 年轻的一代，他们拥有这个智慧，能够懂得新的科技，他们不会对前辈们说啊，你这样你就不懂。 Dan demikian juga dengan kita yang sudah lebih senior. 他们不会这样，我们前辈也不会这样。 Apa kekuatan kita? 我们的力量是什么呢？ Dari tadi saya sebutnya waktu muda kita, waktu senior kita. Saya dua generasi ya. 当我提起年轻一代的和年长的，就是我是那一代 Apa 呢。 kekuatan kita sebagai yang lebih senior? 我们更年长的有什么能力力量？ Yang jelas kita lebih lama di gereja ini kan. 起码我们在这个教会更久，是不是？ Lebih banyak istilahnya apa? Makan asam garam. 我们经历到更多的风风雨雨。 Lalu kemudian kalau senior yang lemah lembut ngomongnya gimana? 假如 Kepada yang lebih muda. 年长的一代，他温柔的怎样对年轻的一代说话呢？ Saya ini sudah lebih lama di gereja ini. Saya ini sudah lebih banyak makan asam garam. Jadi kalian jangan macam-macam, gitu ya. 我更久在这个教会，我已经经历了更多的事，所以你们不要对我乱讲话， Saudara itu tidak menunjukkan kelemah lembutan. 是不是已经显出了他的温柔呢？ Tapi di sini firman Tuhan dengan jelas sekali. 但是在这里，上帝的话已经清楚的说， Bagaimana dengan kapasitas yang Tuhan miliki, kita tidak sembarangan. 上帝赐给我们这个能量，我们不随 Kita 其意 tahu 行， menempatkan diri kita. 我们能够好好的把自己安置在适当的位置上， Kita tahu menggunakan kapasitas kita. 我们能够用我们的能量。 Saudara, bukankah itu yang diteladankan oleh Kristus? 这不就是主耶稣所显出的吗？ Kuasa apa yang tidak dimiliki oleh Kristus? 主耶稣拥有什么能力呢？ Tetapi ketika Kristus di Taman Getsemani, 他拥有一切，但他在客西马尼园， ketika orang banyak mau menangkap dia, 当众人要抓他的时候， Tuhan Yesus bilang, aku bisa memanggil pasukan malaikat dari surga untuk melepaskan aku. 主耶稣说：“我能够命令一大队天使从天上下来，能够释放我。” Tapi Kristus tidak lakukan itu. 但是主耶稣没有这样做， Karena dia tahu tujuannya datang ke dunia bukan lepas dari penderitaan. 因为他晓得他来到这个世界上不是要脱离苦难。 Nah saudara, kemudian kita melihat bagaimana perwujudannya itu ada kesabaran dan saling mengampuni. Ini dua poin yang saling berhubungan. 假如我们再看忍耐和互相宽容是两个互相连接的。 Kesabaran itu bisa diartikan tidak mudah marah. 忍耐能够意味着不轻易发怒， Jadi tidak sedikit-sedikit marah. 不动不动就发脾气， Marah dikit-dikit aja.
可以愤怒一点点。 Nah kemudian kita melihat ada, kalau di dalam terjemahan LAI ini, tunjukkanlah kasihmu dengan saling membantu, ayat 2 bagian terakhir ya. 第二后半节用爱心互相帮助。 Nah itu bisa diterjemahkan menanggung satu dengan yang lain di dalam kasih. 就是在爱心里互相承担。 Ini maksudnya adalah bagaimana dengan kasih kita itu ada kesabaran, ada pengampunan. 意思是说，我们有爱心，我们能够忍耐，能够饶恕人。 Ada satu kalimat begini, jika kasih kita besar, maka tidak ada kesalahan orang yang terlalu besar. 有一个句子这样说：如果我们的爱够大，那么没有任何的过错是 Jika 太大的。 kasih kita besar, maka tidak ada kesalahan orang yang terlalu besar. 如果我们的爱够大，没有任何过错是太大的。 Jadi tugas kita bukan lagi menghitung-hitung kesalahan orang lain, 所以我们的任务不是计算人的错， tetapi memperbesar kapasitas kasih kita. 而是扩张我们爱的容量。 Kita umpamakan seorang atlet angkat berat, angkat besi. 我们可以看到一个举重运动员， Kalau dia atlet yang sungguh-sungguh, yang mau mencapai juara olimpiade, pasti berat yang harus diangkat makin lama makin berat bobotnya. 当这个运动员是认真的，他要夺的奥林匹克冠军，他要抬起的重量一定是越来越重， Mungkin awal-awal 50 kilo, 可能起初是50公斤， tapi kemudian 100 kilo, 但是再加就到100公斤、 150 kilo. 150公斤。 Gimana caranya dia bisa angkat lebih berat? 他如何能够抬起这样重的？ Dia harus lebih memperkuat otot-ototnya. 他要锻炼他的肌肉。 Jadi saudara, bagaimana kapasitas kasih kita bisa lebih besar? 所以我们爱的容量如何能够更大呢？ Jadi tugas kita bukan lagi ngitung nih ya, hari ini atau kemarin dia udah 1 kali nih salah sama saya ya. 我们不是算，这个人昨天和今天已经对我不利。 Bulan ini saya sapa, dia nggak jawab. 前个月我向他问候，他不回答我， Itu udah kali kedua tuh. 这是第2次了。 Minggu depan kali ketiga, jangan harap ya. 下个礼拜不要再有这件事发生。 Kita lagi ngitung-ngitung, 我们正在计算， tapi itu bukan panggilan kita. 但这不是我们的恩召。 Dan ternyata tidak cuma 3 caranya, ada satu lagi. 不单单是指3件事，还有第 3 aja 4 udah 次。 susah ya. 3件事已经很难了。 1, 2, 3 susah gak? 第1、第2、第3难不难？ Oh jemaat GPMBRI tidak bilang susah, berarti bisa semua lakukan. 我们说不难，我们能够实现出来。 Mantap ya. 第4呢， Yang keempat dikatakan berusahalah sungguh-sungguh. Ada 接 kata sungguh-sungguh sebenarnya dalam teks aslinya. 就是接力， Sekuat tenaga 尽我们的 Untuk 力量， untuk memelihara kesatuan roh itu. 保守圣灵是合为一的心。 Kesatuan sudah Tuhan berikan, dia sudah mati di kayu salib supaya kita semua menjadi anak-anaknya. Nah bagaimana kita memelihara itu? 透过主耶稣在十字架的死，他已经赐给我们成为他的儿女，成为合一。我们怎样在保守这个合一呢？ Kalau bahasa lain, istilah lainnya, kita itu diajak oleh Tuhan lakukan sesuatu dengan extra miles. 用别的话说，主耶稣体验我们有额外的礼。 Bagi orang-orang yang kadang bagi kita sulit menerimanya.
有些人我们很难接受他。 Tuhan Yesus kan pernah ngajarin, kalau ada orang minta jalan sama kamu 1 mil, jalan sama dia 2 mil. 主耶稣不是教导我们吗？如果有一个人强逼我们走1里，我们 Kalau ada orang 和他 minta 走2里， bajumu, berikan jubahmu. 这就有人要拿我们的礼衣，连外衣都给他拿去。 Kalau ada orang tampar pipi kirimu, 有人打你的左脸， berikan tonjokanmu. Enggak ya, berikan pipi kananmu. 你是不是要打他？不是你让你的右脸也给他。 Itu semua Tuhan Yesus sedang katakan bukan harafiah begitu, tetapi mengandung pengertian. Coba, apakah kita mau belajar melakukan sesuatu extra miles itu? 当然，我们不是照着字面上的这个意思去做，而是我们是否能够做某一件事，我们能够超过标准来 Kalau 做。 buat orang-orang yang pandangannya sama kayak kita, hobinya sama, 如果我们 gampang. 如果我们有一些人和我们的爱好了和我们的心情一样，没有 Kalau 很容 buat 易。 orang-orang yang sikapnya menyenangkan, gampang extra miles. 有人的态度很好，这个额外的礼是很容易的。 Tetapi di dalam gereja kita tidak bertemu dengan semua orang yang seperti itu, bukan? 但是在教会里，我们不是碰见好像这些的人是吗？ Bagaimana ketika kita berhadapan dengan orang yang kalau jawab apa-apa tuh ketus banget. 如果我们有一些人，我们向他说话的时候，他回答是很 Jawabannya itu 尖 tajam 锐的 gitu. Jawabannya itu tajam gitu. 很刺人的。 Kalau yang standar kita ngapain? Respon apa kita sama dia? 假如我们只是照做标准，我们的回应是怎样呢？ Kalau standar, ya nggak usah ngajak ngomong lagi lah. 假如照做标 Sama 准， gitu 我们 kan? 就不必再和他讲话啦， Nggak 很 usah 容易， urusan lah sama orang-orang kayak begitu. 不必再和他有打交道。 Tapi hari ini kita dengar firman Tuhan, lakukan extra miles. 但是我们今天听了上帝的话，我们要有额外的礼， Jadi kita tahu apa yang harus kita lakukan. 所以我们已经明白我们要做什么事。 Saudara, 4 hal dalam perwujudan ini sesungguhnya, saudara, ini bukan teori Paulus, bukan. 这件事呢，不是保罗的理论， Tetapi inilah yang sudah Kristus lakukan, sang kepala gereja itu, bagi kita. 但是主耶稣身为教会的头、教会的手，已经做了。 Saudara, kalau Kristus tidak rendah hati, lemah lembut, sabar, mengampuni, melakukan extra miles buat kita, jadi apa kita hari ini? 假如主耶稣没有谦虚、温柔、忍耐、饶恕和做出超过标准的事，我们现在的境况是怎样呢？ Kalau Kristus hanya memikirkan saya ini sudah enak di surga, ngapain turun ke dunia? Orang-orang berdosa semua lagi, gitu ya? Ngapain? 假如主耶稣说我已经在天堂这么舒服了，要下在世界上这么犯罪的人，我为了什么要做这件事？ Bukankah setiap kali kita datang ke gereja, 但是每一时我们来到教会的时候， waktu kita duduk, pandangan kita diarahkan kemana? 当我们坐的时候，我们的视线朝那边看， Salib. 我们看到的是十字架， Karena itulah yang sudah Kristus lakukan dengan extra miles buat kita. 因为主耶稣已经超过了一切，他为我们而做， Itulah yang telah dia lakukan supaya kita dapat bersatu di dalam keluarga Allah ini. 好让我们在神的家能够合一。 Dan ketika kita menerima roti dan anggur, 当我们领受饼和杯的时候， jangan cuma sekedar menerimanya. 不是只单单领受罢了， Bukan sibuk fotoin ayatnya yang ada di roti itu. 或者是我们看这个饼有字，我们把它拍下来。 Tetapi kita mengingat bahwa darah dan tubuhnya itu telah dicurahkan bagi kita.
但是我们要纪念他的身体，他的血已经为我们牺牲了。 Ketika saya menerima roti dan anggur ini, saya duduk semeja dengan anggota keluarga Allah lainnya. 当我领受这个饼和杯，我和大家在一个桌子前领受。 Apakah saya sudah menjadi orang yang mewujudkan kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran, pengampunan, dan kesungguhan itu? 是不是我已经实现了我的谦虚、我的温柔、忍耐、宽恕和在主里合一呢？ Nah, saudara, bagian terakhirnya Paulus sedang berbicara. 最后保罗所提到的 Inilah dasarnya. 就是根基。 Dari tujuan yang sudah kita tahu, dari bagaimana kita mewujudkannya, ini yang menjadi dasar. 我们已经知道了目的地，我们怎样能够达到这个目的地，这就是它的根基。 Bapak Ibu coba hitung ada berapa poinnya? 有几个点在这里， Berapa? 7. 7个点， Yakin? Bukan 10. 不是四个， 7 benar, yang sudah jawab 7 sudah benar 7 ya. 个，对了。 Kata 7, ya angka 7, jumlah 7 itu bukan kebetulan ya di dalam 7 Alkitab. 不是偶然的， Ada satu mau melambangkan sebuah hal yang begitu perfect. 要代表一件非常完美的事。 Ada 7-1 di sana. 有7个一， Satu roh, satu tubuh, satu pengharapan, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah Bapa dari semua. 一个圣灵，一个身体，一个指望，一神，一信，一喜，一神，众人之上。 Jadi kita akan bahas satu demi satu. Wah, semua udah lihat jam. Enggak ya, enggak satu roh akan saya jelaskan, enggak. Tapi ini kita coba melihat ya. 我们能够来分析一下 Keindahan dari 7 ini. 这个7的美善之处。 7 itu ini Allah Tritunggal. 这个7的这个数字呢，就是三 7 位一体。 hal yang disebutkan ini 当这个7个我们已经提到的是， sebenarnya yang berbicara tentang karya Allah Tritunggal. 它是提到上帝三位一体的工 Allah 作 Roh， Kudus 圣灵。 ketika itu disebutkan satu roh, satu tubuh, satu pengharapan. 一个圣，一个灵，一个身体，一个指望。 Allah Anak yaitu Yesus Kristus. 耶稣基督， Ketika disebutkan satu Tuhan, satu iman karena kita beriman kepada Kristus sebagai juru selamat satu-satunya, dan satu baptisan sebagai lambang iman, perwujudan iman kita. 一主，一信，一喜，成为我们代表我们对主的信心 Dan Allah Bapa. 和天赋。 Ketika ditulis satu Allah Bapa dari semua, yang di atas semua, dan oleh semua, dan di dalam semua. 当他提到这个一神就是众人的父，超乎众人之上，冠乎众人之中，住在众 Bapak 人 Ibu 之内。 sekalian, ibaratnya lagu atau musik itu ya, ini tuh jadi closing yang begitu megah. 就好像诗歌就成为结束非常庄严的。 Bahwa kita semua diajak, kita tahu dasar daripada gereja itu. 我们能够明白教会的根基， Yaitu gereja berdiri karena pengakuan kita kepada Allah Tritunggal. 基于我们承认三位一体的上帝。 Hal lain bisa berlalu, 别的事情能够过去， tetapi ketika dasar gereja adalah Allah Tritunggal, 但是教会的根基是上帝三位一体， maka kesatuan kita di dalam Kristus tidak akan bisa digoyahkan. 所以我们在基督里的合一是不能够被动摇的。 Saudara, menutup khotbah ini,
我要结束这个讲道时， mewujudkan kesatuan dalam keluarga Allah. 实践我们在神家的合一。 Kadang kita bilang, that's too good to be true. 是不是听来太好了，使他难以置信呢？ Maksudnya apa? 是不是这样？ Itu mah cuma impian aja. 只是梦想罢了， Itu mah nggak bakalan bisa. 不能够实现了。 Tapi pagi ini saya mau mengajak jemaat GPMB Kemurnian. 但是今天我邀请弟兄姐妹们，先 Jangan 到堂， katakan lagi itu too good to be true. 不要说它太好了，不能实现。 Tapi kita sama-sama katakan, that's good, so make it true. 但是我们要说，这个很好，我们把它实现出来，成为真的。 Kita sebagai anggota keluarga GPMB Kemurnian, 我们成为先道堂的成员， kita tahu tujuan itu begitu mulia. 我们知 Kita tahu bagaimana mewujudkannya, itu hal yang sangat baik. 我们知道它的目的是多么的荣耀，我们也要怎样去实行它。 Kita tahu dasarnya Allah Tritunggal 我 itu 们也知道它的 luar biasa. 它的根基是三位一体的上帝，非常 Semua hal itu, that's good. 这一切都是非常的好， So make it true. 所以把它成为真的。 Anugerah Tuhan akan menopang gereja kita 主的恩典会托住我们的教会， untuk mewujudkannya, 能够实践出来， untuk make it true. 能够成为事实。 Bersandarlah kepada Dia Sang Kepala 我们 gereja. 依靠他教会的手， Mari kita berdoa. 我们祷告。 Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. 父神，我们感谢你的话语。 Tuhan, kiranya setiap kami sebagai anggota GPMB Kemurnian 我们成为先道堂的成员， dengan anugerah Tuhan, 接受主的恩典， di dalam segala kelemahan kami, keterbatasan kami, Tuhan. 在我们的有限、我们的软弱里， Tuhan, kami sungguh memohon pertolongan-Mu mewujudkan kesatuan di dalam gereja ini. 我们是在恳求你的帮助，使我们能够实现这个合一。 Tolonglah kami, Tuhan. 主啊，帮助我们， Karena tanpa Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa. 因为在你以外，我们不能做任何事。 Terima kasih untuk firman-Mu. 谢谢你的话语， Di dalam nama Tuhan Yesus Sang Kepala Gereja, kami berdoa. 奉主耶稣教会的之手，我们祷告， Amin. 阿门。 Jemaat sekalian, mari kita bangkit berdiri. Bersama dengan umat Tuhan di segala tempat dan sepanjang abad, marilah kita menyatakan pengakuan iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sudah membacakan pernyataan dan pengakuan iman kami. Tapi hamba-Mu berdoa, biarlah ini bukan hanya menjadi bacaan kami satu bulan, satu kali setiap minggu pertama ya Tuhan. Tapi pengakuan iman ini sungguh-sungguh kami hayati dan sungguh-sungguh kami hidupi sebagai murid-murid Kristus di dalam setiap area kehidupan kami dimanapun kami berada. Tolong kami Tuhan, benar-benar meyakini kami memiliki Allah yang hidup, Tuhan yang menciptakan alam semesta, Tuhan yang rela memberikan nyawanya untuk memberikan kami hidup yang kekal,
Tuhan yang memberikan Roh Kudus menjadi kekuatan penolong bagi kami dan menyatukan kami sebagai tubuh Kristus. Mampukan kami Tuhan mengimani ini dalam setiap momen hidup kami sebagai anak-anak-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Pada pagi hari ini hamba-Mu juga mau berdoa ya Tuhan untuk retret wanita Kepembri se-Jawa. Tuhan berkatilah para panitia yang menyiapkan acara ini. Berkatilah Pendeta Dedi Wikarsa dan Guru Injil Angwi yang akan menyampaikan firman-Mu dalam retret ini. Berkatilah setiap wanita dari Kepembri yang ada di Jawa boleh hadir tepat waktu tanggal 10 nanti. Dengan rendah hati mau belajar, mau dipelengkapi untuk menjadi murid-murid Kristus, wanita-wanita Kristus yang boleh memuliakan Tuhan melalui setiap peran yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Tuhan yang berkati dan Tuhan yang pimpin ya Bapa. Di bulan keluarga ini ya Tuhan, ada 5 persekutuan lingkungan yang akan memuji, memuliakan nama Tuhan. Tuhan berkatilah ada 6 persekutuan lingkungan di Kepembri ini. Biar setiap persekutuan lingkungan ini menjadi wadah di mana setiap anak-anak-Mu boleh belajar firman Tuhan, boleh bertumbuh semakin serupa dengan Kristus, boleh membangun dan mengusahakan persatuan di dalam tubuh Kristus dan memuliakan Engkau melalui apa yang Tuhan berikan ini Tuhan. Berkatilah dan tolonglah setiap anak-anak-Mu yang mungkin belum bisa bergabung dalam persekutuan lingkungan. Tuhan tolong kami boleh menyempatkan diri, mengatur waktu dan mau berbagian dalam persekutuan lingkungan yang dekat dengan lingkungan kami, dengan tempat tinggal kami, ataupun mungkin yang dekat dengan orang-orang yang ada di persekutuan lingkungan tersebut. Bukan untuk membuat blok dan eksklusivitas, tapi dengan rendah hati bersama-sama belajar, bertumbuh dan memuliakan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah syafaat kami pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Coba silakan duduk kembali. Kita akan menjalankan persembahan. Persembahan dapat diberikan secara tunai, dimasukkan ke dalam kotak persembahan, atau bisa melalui transfer ke rekening Kepembri yang tertera di belakang kursi masing-masing, ataupun dapat di-scan melalui QRIS. Kita akan menyanyikan pujian dari KPPK 50, Hitung Berkat-Mu. Untuk ayat yang pertama dan keempat kita nyanyi bersama-sama, untuk ayat yang kedua yang wanita, ayat ketiga yang pria saja. Kita menyanyikan lagu Hitung Berkat-Mu. Bila gelombang kehidupan menimpa, hati jadi takut dan putus asa. Jangan lupa berkat Tuhan hitunglah, pasti kau tercengang akan karyanya. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkatnya melimpah pada Yang wanita saja. Adakah beragam mendekat dan salib yang kau pikul menelakan? Hitung berkatnya pastilah kau lega. Kau memperkirakan terus memuliakan. Bersama-sama. hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Jemaat dipersilakan bangkit berdiri. Bila kau memandang harta orang, Yang laki-laki saja ya. ingat janji Kristus yang lebih permai. Itu berkat Tuhan yang tak terbeli. Pahala
Allah di surga yang tak bersama-sama. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkatnya melimpah padamu. Dalam pergumulanmu di dunia, jangan khawatir, Tuhan akan beserta. Dia mengirim malaikatnya menjaga, membimbing menghiburmu sampai surga. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Melimpah padamu. Mari kita bersatu masuk dalam doa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, yang kami puji dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Bapa, atas pimpinan-Mu, berkat anugerah-Mu bagi kami hari lepas hari. Sehingga pada pagi hari ini kami boleh datang, kami boleh memuji-Mu, kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu, dan kami juga boleh menerima perjamuan kudus. Semua ini karena anugerah-Mu bagi kami ya Bapa. Engkau begitu mengasihi kami, memberkati kami di dalam pekerjaan kami, usaha kami, dalam studi kami, maupun di dalam kegiatan kami yang lainnya. Terima kasih Tuhan, pada saat ini kami boleh memberikan persembahan. Kiranya Engkau menerima persembahan ini dan dapat dipakai untuk memperluas pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih ya Bapa atas pimpinan-Mu, pengorbanan-Mu bagi kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon sama sumber berkat. Jemaat dikasih Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih yang sempurna dari Allah Bapa di surga, damai sejahtera dan penyertaan dari Yesus Kristus, pimpinan, penghiburan, pertolongan dari Allah Roh Kudus yang tinggal tetap dalam hatimu, orang-orang yang percaya kepada Kristus. Kiranya berkat dari Allah Tritunggal ini tercurah ke dalam hidupmu, memampukan engkau untuk mengusahakan dengan sungguh-sungguh membangun persatuan sebagai tubuh Kristus di gereja di mana engkau ditempatkan oleh Tuhan. Mulai hari ini sampai Maranatha, Yesus Kristus datang kembali kedua kalinya. Amin. Jemaat misalkan duduk kembali. Nah, mengawali warta jemaat hari ini, kita akan menyambut keluarga besar Eman ya. Keluarga besar dari Guru Injil Australiani Eman, saya persilakan untuk boleh bangkit berdiri. Yang hari ini boleh beribadah bersama-sama dengan kita di tempat ini. Ya, jadi keluarga besar Eman kemarin baru mantuan lagi gitu ya. Nah, ada mantu baru di keluarga besar ini ya. Oke, jemaat dikasih Tuhan, ketika ada berita sukacita, namun minggu ini juga ada berita duka di tengah-tengah jemaat kita. Ya, ini adalah Ibu Pek Lian
yang ada beberapa kali datang ibadah di KU1 bersama anaknya, Saudara Marzuki Atmaja. Ya, Ibu Petlian telah kembali ke rumah Bapa di surga pada hari Kamis yang lalu dan telah dikremasi pada hari Sabtu kemarin ya. Jadi anaknya Saudara Marzuki itu biasa ibadah di KU1. Kita boleh dukung keluarga ini. Nah, yang selanjutnya jemaat yang kasih Tuhan mengingatkan kembali hari Sabtu ini kita ada ceramah keluarga dengan tema keharmonisan keluarga pasca pandemi yang akan disampaikan oleh Pendeta Changkuifa. Ya, hari Sabtu tanggal 12 pukul 18. Ya, bagi jemaat yang membutuhkan makan malam, jadi akan ada makan malam pukul 17, khususnya bagi yang sudah mendaftar. Jadi yang belum mendaftar setelah ibadah ini bisa menghubungi Ibu Lisu ya di bawah. Nanti Ibu Lisu akan standby dan jemaat bisa mendaftarkan diri. Tapi yang bilang, waduh saya belum tahu nih, bisa kadang pulangnya pas-pasan gitu ya, belum tahu bisa datang apa enggak. Atau oh tampaknya saya nggak perlu makan deh, saya biasa makan malamnya di rumah sama keluarga. Nggak apa-apa, datang saja ya. Kalau tidak makan malam tetap datang ya. Datang sebelum pukul 18 kita belajar bersama-sama. Ya, lalu yang terakhir Pendeta Changkuifa bukan hanya akan menyampaikan ceramah, hari Minggunya Pendeta Changkuifa juga akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema ketika keluarga jadi berhala. Ya, pertanyaan refleksinya adalah masihkah Anda menjadi partner Allah untuk membentuk keluarga seperti yang Tuhan inginkan? Atau kita membentuk keluarga seperti yang kita inginkan dan jadi berhala ya. Mari kita siapkan hati kita untuk datang beribadah pada minggu depan. Ya, yang terakhir, jemaat sekalian, sisa tempat perjamuan ya, boleh dibawa nanti waktu keluar ditaruh di baskom yang ada di belakang. Ya, demikian warta jemaat kita hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Silakan bersaat teduh.